Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Simadhi Divine Grace Philabhoy Charanarvind Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandiviti Founder Acharyas Divine Grace Sri Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Dainitai Gaur Pimanande. All glories to be assembled devotees, all glories to be assembled devotees, all glories to be assembled devotees. All glories to see Guru and to see Gauranga, all glories to Srila Prabhupada Ki. That's the Prasadam Hall. Yeah. What is that building? Oh, it's next quarter, like residential area. Residential. Yeah. Oh. And Gosala in the corner. You have cows here? Yeah, two. Oh. Two bulls. Oh. Yeah, we'll take that Sunday. Yeah. In Shastra, we also have two bulls, right? Yeah. Daisisi, in our Nandigram, we have Nandi and Nandiswara. And we came to know recently one reference from Shastra that one bull, the value of one bull is equal to 10 cows. So it's like they have 20 cows here. Jadi beliau belum sempat darsan kepada sapi di sini, nanti setelah merasakan darsan. Yeah. Jadi di sini ada dua sapi jantan di Mayapur, di Nandigram, di tempat beliau ada dua juga sapi jantan. Dan baru tahu beliau dari sastra ada penjelasan satu sapi jantan itu setara 10 sapi betina. Jadi ini artinya dengan dua sapi jantan kita sama dengan melayani 20 sapi betina. Both cows and bulls are extremely important and essential. Yeah. Jadi tentu saja baik melayani sapi jantan ataupun sapi betina, keduanya amat sangat penting. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tabdakansana Gaurangi Radhe Vrindavameshwari Rishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye Vanchakanta Puriyasya Kripa Sindhu Jaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya. Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a great means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayasya Bhadreshu Nasta Prayasya Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhagavati Namasloke Bhaktira Bhavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Puranam Brahmasamhita Uttama Shloka Charitam Brahmasloke Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Saradhyaya Namaha Om Saradhyaya Namaha Om Saradhyaya Namaha. Where's the cover?
Mukham karoti vatalam pangum langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Janataranam yatkripa tamaham bande Sri Gurum Janataranam. Srimad Bhagavatam, we are reading from Canto 4, 438. 438, 438. Pagi ini kita baca Srimad Bhagavatam skanda nomor 4 bab 3 sloka nomor 8. 438. Ya, coba skanda 4 12 chapter bab 12 sloka nomor 35. 4 12 35. Text number 35. we read that yesterday. We read that yesterday. Is that why you say 35? Yesterday we were there. Well, Yeah. let's be a little bit conscious of what we're doing. Yeah. Bisa kita ke sloka berikutnya. Sloka 36. Ya, 4 12 36. Okay. Yad Ya Brajamanam Sva Ruchaiva Sarvatu Lokas Trayum Hi Anu Vibrajanta Ete Yan Nabrajan Jantushu Ye Nanugraha Brajanti Bhadrani Charanti Ye Nisham Yadbrajamanam Swarushaiva Sarvato Lokastrayo Yanu Vibrajanta Ete Yanna Vrajan Jantushu Yena Nugraha Rajanti Bhadrani Charanti Ye Nisham Yad Brajamanam Swaruchaiva Sarvato Lokastrayo Yanu Vibra Janta Ete Yanna Vrajan Jantushu Yena Nugraha Vrajanti Bhadrani Charanti Ye Nishamma Yad Brajamanam Swaruchaiva Sarvato
Sarvacaiva sarvato Lokastrayo hi anuvibrajanta iti. Yanna vrajan jantushu yena nugraha vrajanti badhrani charanti ye nisham. Yat prajamanang swarucaiva sarvato lokastrayo yanuvibrajanta ite. Yana vrajan jantu suyena nugraha vrajanti badrani charanti ye nisam. Rajamanam swaruchaiva sarvato lokastrayo yanu vibrajanta iti. Yanna vrajan jantushu yena nugraha vrajanti badhrani charanti ye nisham. Mataji. Yadrajamanam swarucaiva sarvato Yadrajamanam swaruchaiva sarvato lokastrayo yanu vibrajanta lokastrayo yanu vibrajanta iti. Yanna vrajan jantushu yena nugraha vrajanti bhadrani charanti ye nisham. Yat, which planet? Which planets? Planet yang mana? Planet yang mana? Prajamanam, Rajamanam illuminating, illuminating, Menerangi. sarucha, Swarucha, by self-effulgence, by self-effulgence, Dengan cahayanya sendiri. dengan cahayanya sendiri. eva, Eva, only, Hanya. sarvataha, sarvataha, everywhere, everywhere, Di mana-mana. di mana-mana. lokaha, Lokaha, planetary systems, planetary system, Sistem planet. system planet. trayaha, Rayaha, three, 3, 3. 3. he, He, certainly, certainly, Pasti. pasti, anu, anu, thereupon, thereupon, Setelah itu. setelah itu, vibhrajante, vibrajante, give of light, give of light, Memancarkan cahaya. memancarkan cahaya. ete, Ete, these, this, Ini. ini, yat, ya, which planet? which planet? Planet yang mana? Planet yang mana? Na, Nah, not, not, Tidak. tidak, avrajan, abrajan, have reached, have reached, Setelah mencapai. setelah mencapai, jantushu, jantushu, to living entities, to living entities, Kepada para makhluk hidup. pada para makhluk hidup. ye, Ye, those who, those who, Mereka yang. mereka yang ananugrahaha, anugerah
Vigraha. not merciful, Not merciful. tidak berbelas kasih, Tidak berbelas kasih. Drajanti, Rajanti. reach, Rich. mencapai, Mencapai. Badrani, Badrani. welfare activities, Welfare activities. kegiatan kesejahteraan, Kegiatan kesejahteraan. Charanti, Jaranti. engage in, Engage in. terlibat dalam, Terlibat dalam. ye, Ye. those who, Those who. mereka yang, Mereka yang. Anisham, Anisam. Anisham, constantly. Constantly. terus menerus. Terus menerus. Bhagavatam class is a class where we learn Sanskrit, English, and Bahasa Indonesia all at the same time. Ini ada beberapa pelajaran sekaligus Srimad Bhagavatam, bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Then we become like pandits. Dan barulah bisa menjadi pandit. Okay. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. These self-effulgent Vaikuntha planets, by whose illumination alone all the three illuminating planets within this material world give off reflected light, cannot be reached by those who are not merciful to other living entities. Planet-planet Vaikuntha yang bercahaya sendiri, yang hanya dengan penerangannya saja, semua planet yang bercahaya di dunia material ini memancarkan cahaya pantulan. Tidak dapat dijangkau oleh mereka yang tidak berbelas kasih kepada makhluk hidup lainnya. Only persons who constantly engage in welfare activities for other living entities can reach the Vaikuntha planets. Hanya orang-orang yang senantiasa terlibat dalam kegiatan kesejahteraan bagi makhluk hidup lainnya yang dapat mencapai planet-planet Vaikuntha. Purport. Here is a description of two aspects of the Vaikuntha planets. Penjelasan berikut ini adalah uraian dua aspek planet-planet Vaikuntha. The first is that in the Vaikuntha sky, there is no need of the sun and moon. Pertama, di langit Vaikuntha tidak diperlukan matahari dan bulan. This is confirmed in the Upanishads as well as Bhagavad Gita. Hal ini ditegaskan oleh Upanishad dan Bhagavad Gita. Natad bhashayate suryo na sashanko napavakaha. Bhagavad Gita 15:6. Dalam Bhagavad Gita bab 15 sloka 6 dijelaskan, na tad basayate suryo na sasangko na pawakaha. In the spiritual world, the Vaikuntha lokas are themselves illuminated. There is therefore no need of sun, moon, or electric light. Di dunia spiritual, para Vaikuntha loka sendiri diterangi. Oleh karena itu tidak diperlukan matahari, bulan atau cahaya listrik. It is, in fact, the illumination of the Vaikuntha lokas which is reflected in the material sky. Sebenarnya penerangan para Vaikuntha loka itulah yang terpantul di langit material. Only by this reflection are the suns in the material universes illuminated.
after the illumination of the sun, all the stars and moons are illuminated. Hanya melalui pantulan inilah matahari di alam semesta material diterangi. Setelah matahari diterangi, semua bintang dan bulan pun diterangi. Dengan kata lain, semua benda penerang di langit material memperoleh penerangan dari Vaikuntha Loka. In other words, all the luminaries in the material sky borrow illumination from Vaikuntha Loka. Dengan kata lain, semua benda penerang di langit material memperoleh penerangan dari Vaikuntha Loka. From this material world, however, people can be transferred to the Vaikuntha Loka if they incessantly engage in welfare activities for all other living entities. Namun dari dunia material ini, manusia dapat dipindahkan ke Vaikuntha Loka jika mereka terus-menerus terlibat dalam kegiatan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup lainnya. Such incessant welfare activities can really be performed only in Krishna consciousness. Kegiatan kesejahteraan yang terus-menerus seperti itu hanya dapat dilakukan dalam kesadaran Krishna. There is no philanthropic work within this material world, but Krishna consciousness that can engage a person 24 hours a day. Tidak ada kegiatan filantropi di dunia material ini selain kesadaran Krishna yang dapat melibatkan seseorang selama 24 jam sehari. How to be engaged 24 hours in Krishna consciousness? Bagaimana cara kita menyibukkan diri dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna 24 jam sehari? Kapan tidur? No, including sleeping, no? Oh, termasuk tidur juga pelayanan bakti? Yeah. Sleeping is within 24 hours. Jadi kegiatan tidur berada di dalam 24 Yeah. jam tersebut juga. One of my god sisters in Vrindavan was giving a class one time. Seorang saudara seguru beliau, Mataji di Vrindavan, memberikan kelas menjelaskan tentang kegiatan ini. And she's been in Vrindavan many years. Karena beliau sudah tinggal di Vrindavan selama bertahun-tahun. She's fully absorbed in serving Krishna Balaram temple. Jadi beliau sudah begitu kusuk dalam pelayanan kepada Sri Krishna Balaram di sana. Fully absorbed in the whole life of Vrindavan. Beliau sangat kusuk tentang kehidupan di desa Vrindavan. And one time she was giving a lecture that because if we engage and keep ourselves very busy every day, very intensely busy in Krishna service, then at night time we will also be thinking about Krishna. Beliau menjelaskan dalam kelasnya bahwa kalau seseorang senantiasa sibuk dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna dalam setiap hari, dan bahkan pada saat tidur di malam hari pun dia bisa berpikir tentang Krishna. Yeah. Here the word, Prabhupada uses the word 2 times, incessant. Incessant means non-stop. Di sini Srila Prabhupada 2 kali menulis dalam penjelasannya bahwa pelayanannya itu dilakukan secara terus-menerus, bahkan non-stop, Yes. tidak pernah berhenti. Ahaituki apratihata gagatma suprasidati. That is in the first canto of the Bhagavatam, explaining about bhakti devotional service must be performed incessantly, means without any stoppage.
Jadi dalam skanda 1 Srimad Bhagavatam dijelaskan pelayanan bakti itu hendaknya ahaituki apratihata, dilakukan terus-menerus tanpa putus and without material motivation. dan juga tanpa motif-motif material. Yeah. So this is nicely explained here. That is, that activity of bhakti, devotional service, is actually the only truly welfare activity in the world. Dan dijelaskan di sini bahwa hanya kegiatan pelayanan bakti saja yang bisa disebut kegiatan saleh di dunia ini. Here in Indonesia, they have the profession called social workers. Yeah. So Prabhupada was telling in one lecture, those who are actually real social workers, they will join the Hare Krishna movement. Jadi di Indonesia ada pekerja-pekerja relawan seperti itu yang disebut dengan pekerja sosial. Jadi Prabhupada menjelaskan para pekerja sosial yang sejati itu adalah mereka yang tergabung dalam kegiatan kesadaran Krishna. Baru betul-betul orang sosial. The best social welfare activity, the best way we can help people actually is by introducing them to Krishna consciousness. Dan cara terbaik untuk menjadi pekerja sosial ini betul-betul sosial adalah dengan cara menjelaskan tentang ilmu pengetahuan kesadaran Krishna kepada orang lain. So everyone sitting here is a professional, topmost social worker. Dan Prabhu dan Mataji yang duduk di sini semua adalah para pekerja sosial yang terbaik. Yeah. Congratulations. Selamat. Yeah. Then that will have the purport, the second portion of the purport. A Krishna conscious being is always engaged in planning how to take all of suffering humanity back home, back to Godhead. True? Not true? Seorang insan yang sadar Krishna selalu sibuk merencanakan bagaimana membawa semua umat manusia yang menderita kembali ke rumah, kembali kepada Tuhan. Even if one is not successful in reclaiming all the fallen souls back to Godhead, still, because he is in Krishna conscious, or because he is Krishna conscious, his path to Vaikuntha Loka is open. Meskipun seseorang tidak berhasil membawa kembali semua jiwa yang jatuh kepada Tuhan, tetap saja karena ia sadar Krishna, jalannya menuju Vaikuntha Loka terbuka. He personally becomes qualified to enter the Vaikuntha Lokas. And if anyone follows such a devotee, he also enters into Vaikuntha Loka. Ia secara pribadi menjadi memenuhi syarat untuk memasuki Vaikuntha Loka. Dan jika seseorang mengikuti penyembah seperti itu, ia juga memasuki Vaikuntha Loka. Yes. This section of the Bhagavatam is describing the story of Dhruva Maharaj, who is very qualified to go back to Vaikuntha Loka. Krishna is sending his spiritual airplane to take him back to Vaikuntha Loka. Jadi dalam bab ini dari Srimad Bhagavatam mengisahkan perjalanan Dhruva Maharaj dalam perjalanan pulang kembali ke Vaikuntha Loka, dan beliau bahkan dijemput secara pribadi dengan pesawat udara yang langsung datang dari Vaikuntha Loka. Yes. Krishna is anxious to send his spiritual airplane for all of us when we will leave this body. Sri Krishna akan mengirimkan pesawat udara dari Vaikuntha Loka untuk menjemput kita semua setelah kita sukses berlatih kesadaran Krishna dari sini. Haribo. Your airplane is waiting for you. Jadi pesawat udara telah menunggu kita semua. Siap-siap. Yeah.
Others who engage in envious activities are known as karmis. Orang lain yang terlibat dalam kegiatan iri hati dikenal sebagai karmi. Karmis are envious of one another. Para karmi saling iri hati satu sama lain. Simply for sense gratification, they can kill thousands of innocent animals. Hanya demi kepuasan indria, mereka dapat membunuh ribuan hewan yang tak berdosa. Gyanis are not as sinful as karmis, but they do not try to reclaim others back to Godhead. Para gyani tidak berdosa seberdosa karmi, tetapi mereka tidak mencoba untuk membawa kembali orang lain kepada Tuhan. They perform austerities for their own liberation. Mereka melakukan pertapaan untuk pembebasan mereka sendiri. Yogis are also engaged in self-aggrandizement by trying to attain mystic powers. Para yogi juga sibuk mengagungkan diri sendiri dengan mencoba meraih kekuatan mistik. Prabhupada was giving a lecture, I was hearing a lecture this morning actually, Prabhupada telling anyone who is not a devotee, anyone who is not practicing Krishna consciousness is a rascal. Tadi pagi Maharaj mendengar penjelasan kelas dari Srila Prabhupada. Sebetulnya mereka yang tidak sibuk dalam latihan atau pelayanan bakti dalam kesadaran Krishna, sesungguhnya semua adalah para bajingan. And then Prabhupada explained there's three kinds of rascals. Ada 3 golongan para bajingan. They're mentioned here. The karmis are rascals, the gyanis are rascals, and the yogis are rascals. Jadi para karmi itu bajingan, para gyani masih termasuk bajingan, dan bahkan para yogi sekalipun And then, masih dalam kategori bajingan. and then Prabhupada explains, the karmis, they are third-class rascal. The gyanis are second-class rascal, and the yogis are first-class rascal. Para karmi ini tergolong bajingan kelas 3, dan bajingan kelas 2 itu adalah para gyani, dan para yogi itu bajingan kelas 1. Because they are not engaged in devotional activities. Karena mereka tidak menyibukkan diri dalam kegiatan pelayanan bakti. Because they don't know how to actually help other people. Dan khususnya karena mereka tidak tahu cara membantu orang lain. There are so many, in modern day society, so many organizations, big organizations, spending millions of dollars to help people. Di zaman modern ini ada banyak institusi yang bergerak dalam bidang kegiatan sosial untuk membantu masyarakat umum. But actually they don't know how to help people properly. Tetapi mereka tidak tahu cara membantu masyarakat umum dengan cara yang benar. Yeah. The only way we can actually help people is by helping them understand how to put an end to their miserable condition in the material world. Hanya satu-satunya cara untuk membantu masyarakat umum adalah memberikan ilmu pengetahuan yang bisa membebaskan mereka dari jerat pengaruh 3 sifat alam material. Yeah. That is called para upakara. Itu yang disebut dengan para upakara. The supreme, topmost welfare activity. Jadi kegiatan sosial yang paling utama adalah mengajak orang dalam pelayanan bakti kepada Kristus. Yes. So just to finish the report, but devotees, Vaishnavas, who are servants of the Lord, come forward in the actual field of work in Krishna consciousness to reclaim fallen souls. Namun para penyembah, yaitu para Vaishnava yang merupakan hamba Tuhan, maju ke medan kerja nyata dalam kesadaran Krishna
untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah jatuh. Only Krishna conscious persons are eligible to enter into the spiritual world. Hanya orang-orang yang sadar Krishna yang layak memasuki dunia spiritual. That is clearly stated in this verse and is confirmed in Bhagavad Gita, wherein the Lord says that there is no one dearer to him than those who preach the gospel of Bhagavad Gita to the world. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam sloka ini dan ditegaskan dalam Bhagavad Gita, di mana Tuhan berfirman bahwa tidak ada seorang pun yang lebih dicintainya daripada mereka yang mewartakan ajaran Bhagavad Gita kepada dunia. So that means that Narendra Modi must be very dear to Lord Krishna. Jadi itu artinya Sri Narendra Modi ini sangat disayangi oleh Sri Krishna. Who is Narendra Modi? Kita tahu kan siapa Sri Narendra Modi itu? Dari India. Ya, Perdana Menteri India. Yeah. Actually, since many years, whenever he goes and travels to other countries, he carries with him Bhagavad Gita, like Gandhi. Sebetulnya sudah lama Sri Narendra Modi ini mempraktekkan kemanapun beliau bepergian, beliau akan membawa Bhagavad Gita. And Seperti halnya Gandhi. yeah, Gandhi used to always carry with him Bhagavad Gita. Dan Mahatma Gandhi senantiasa beliau bepergian membawa Bhagavad Gita. And when he visits different countries, he meets the head of state, he meets the presidents or prime minister, and he gives them a copy of the Bhagavad Gita. Dan kapanpun Perdana Menteri India ini bepergian ke luar negeri untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, beliau akan membawakan Bhagavad Gita sebagai hadiah kenang-kenangan. And when he gives the Bhagavad Gita, he explains, I'm giving you this Bhagavad Gita because this is India's greatest treasure. Dan beliau selalu menjelaskan ketika memberikan Bhagavad Gita itu bahwa ini adalah hadiah kenang-kenangan yang paling berharga yang bisa kita dapatkan di negeri India. So 2 days ago, the president of Russia, Vladimir Putin, was visiting India and he received a copy of the Bhagavad Gita as it is, Srila Prabhupada's copy. Dan yang sudah dijelaskan kemarin bahwa 2 hari yang lalu ketika Presiden Rusia berkunjung ke India, jadi telah menerima hadiah Bhagavad Gita, dan Bhagavad Gitanya ini tidak main-main. Bhagavad Gita menurut aslinya dari Sila Prabhupada. Yeah, Dan dengan bahasa Rusia ini yang spesial juga. right. Yeah. So the whole world will only become a peaceful place when every president of every country receives the Bhagavad Gita and reads every day the Bhagavad Gita. Jadi seluruh dunia bisa menjadi tempat yang damai apabila setiap pemimpin negara setiap hari membaca Bhagavad Gita. Yes, and of course this, I don't know, this purport is very timely because it speaks about the Bhagavad Gita and this is the month of Gita Jayanti, no? Ya. Dan sloka ini sangat pas penjelasannya dengan kegiatan di bulan Desember ini, dengan munculnya Srimad Bhagavad Gita di bulan Desember, dan juga bulan Desember adalah bulan pembagian Bhagavad Gita. Yes. So Bhagavad Gita is meant to be the center of our lives. Bhagavad Gita dimaksudkan untuk menjadi pusat kegiatan kehidupan kita. Yes. In the Bhagavad Gita, Sarvasya Saham Riddhi Sanivisto Mata Smritir Gyanam Mapohanam Cha Vedaista Sarvaya Aham Eva Vejo Vedanta Krit Vedavid
eva saham. Krishna is nicely explaining in this verse how the essence and the root and the goal of Bhagavad Gita is to know Him, to serve Him. Jadi dijelaskan dalam kutipan sloka tadi, bab 15 sloka 15, di mana Sri Krishna menyatakan bahwa beliau adalah pusat utama atau objek yang harus diketahui dari keseluruhan pelajaran Bhagavad Gita. And only, this is clearly mentioned here, only those who engage in Krishna's devotional service become qualified actually to go back to Vaikuntha. Dan hanya mereka yang senantiasa menyibukkan diri dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna, mereka saja yang sebetulnya berkualifikasi untuk pulang kembali ke Vaikuntha Loka. Here also nicely explaining how the sunshine, every day when the sun rises, we can again see, nighttime we cannot see. So that sunshine, the rays of the sun and the rays of the moon, they actually come from Vaikuntha. Dan kita juga harus pahami setiap hari, setiap pagi kita menerima sinar matahari. Sinar matahari di siang hari dan sinar bulan di malam hari itu terwujud dan menerima sinar tersebut dari Vaikuntha Loka. Yes. There are so many universes in all of the innumerable universes in the material world. There's a sun and a moon, and all those suns, our sun is the smallest sun because we are living in the smallest universe. Jadi di alam semesta material ini kita menemukan planet-planet yang jumlahnya tidak terhingga dan terdiri juga dari bulan dan bintang. Bulan, bintang, dan matahari. Dan matahari yang sangat perkasa di alam material kita ini adalah matahari yang terkecil yang bisa ditemukan di dalam setiap alam semesta. So the light is coming from Vaikuntha planets, illuminating the suns in every universe. And within every universe, the sun is afterwards illuminating all the stars. Dan planet matahari yang ada di alam kita ini, yang pancaran sinarnya sangat luar biasa, menerangi berbagai planet yang lainnya. Sesungguhnya matahari ini menerima pantulan sinar dari Vaikuntha Loka. Yes. And Prabhupada also nicely explains, these are two things. The sun is giving light, and what else is the sun giving? Heat. Heat and light. Prabhupada menjelaskan bahwa matahari ini memberikan dua hal, yaitu memberikan sinar dan panas. And it is a heat, Prabhupada explains very briefly, but it's very scientific. It is a heat of the sun that is actually making the different planets rotate and function within each universe. Srila Prabhupada menjelaskan secara singkat bahwa pancaran tenaga panas matahari inilah yang memberikan sentuhan kepada planet-planet yang lain untuk ikut juga bergerak. One time, one devotee, my godbrother, Atma Tattva, bless his soul, Atma Tattva Prabhu, very learned. He was a yogi before, he was a first-class rascal, he was a yogi, he was a yogi before becoming a devotee. In the category first-class rascal. Beliau ingat saudara segurunya, murid Srila Prabhupada yang bernama Prabu Atma Tattva. Very scholarly. Jadi beliau adalah kepribadian yang sangat terpelajar. Beliau adalah seorang yogi sebelumnya, sebelum ikut dalam kesadaran Krishna, sebelum diterima menjadi murid oleh Srila Prabhupada. Yeah. So he was explaining one time that all the planets, they are controlled by ropes. Ropes? How is that possible? Ropes. Then he said by air ropes. Air. Yeah, ropes. Like when the wind is blowing, it's like if there's a strong wind,
the wind can move a tree or even a building or whatever when there's hurricane. Jadi Prabu Atma Tatwa menjelaskan pada satu kesempatan bahwa planet-planet itu sebetulnya bergerak dikendalikan Open. dengan tali udara. Tali yang terwujud dari udara. Udara atau angin ini menggerakkan semua planet-planet tersebut. Seperti halnya angin yang besar itu bisa mengendalikan pohon yang besar, bisa ditumbangkan, bisa dihembus kemana saja. This is a video that was just sent. Is there any way you can transfer this to my computer? Try, and we can show it to them. Shall we bring computer? Yeah. So actually, the Temple of Vedic Planetarium in Mayapur is going to show, because in the dome, there's a huge dome, will display actually how the planets are turning. Jadi untuk tujuan memahami cara kerja planet-planet di alam semesta ini, Srila Prabhupada telah menggagas sejak puluhan tahun yang lalu untuk mewujudkan sebuah tempel Vedic Planetarium di Mayapur, dan dalam kubah domnya yang besar itu nanti akan tergantung sebuah bola besar dengan berbagai planetnya, agar kita bisa memahami posisi dan cara kerja masing-masing planet yang ada di alam semesta ini. Just think about what is called a chandelier. You know, chandelier is like a big light. It from the top and then it just comes down like this. Chandelier. Jadi akan diwujudkan dan sedang dalam proses, miniaturnya sudah dibentuk. Jadi akan terbentuk seperti lampu gantung. Kalau ada lampu gantung dengan berbagai bola-bola lampunya yang banyak, seperti itulah nanti dalam Vedic Planetarium itu akan dibentuk agar kita bisa melihat secara langsung dan membayangkan dalam gambaran yang nyata posisi masing-masing planet dan bagaimana garis edarnya, di mana planet surga, di mana planet neraka dan lain-lain. Yes. So the topmost, actually all the planets are controlled by Dhruva Loka. Dhruva Loka. Jadi masing-masing planet itu dikendalikan dari planet Dhruva. And I just sent Jaidev actually to get the computer because this morning at the TORP they made one very nice video describing the different development over the last few years and how it will look within 2 years, because official opening will be 2027. Jadi ini terkait dengan sebuah video yang dirilis oleh manajemen Temple Vedic Planetarium di Mayapur yang memberikan penjelasan perkembangan pekerjaan proyek tersebut yang sudah dicanangkan untuk dibuka, diresmikan secara besar-besaran di tahun 2027. Nah. Yes. So I just asked him to transfer it to my computer so that we can hopefully show it to you. Beliau mencoba untuk mentransfer videonya agar penyembah bisa melihat gambarannya kurang lebih bagaimana perkembangan dari proyek Vedic Planetarium di Mayapur. Actually, the Vedic Planetarium was very much the desire of Srila Prabhupada. Jadi proyek ini adalah proyek yang sangat didambakan oleh Srila Prabhupada untuk bisa diwujudkan oleh murid-murid beliau. So that whoever would visit Sri Mayapur, they would have darshan of this Vedic Planetarium. Jadi keinginan Srila Prabhupada bahwa siapapun penyembah yang berkunjung ke Mayapur bisa mendapatkan darshan langsung
dengan proyek tersebut dan kita bisa menyaksikan wujud alam semesta. Yes, and they can get some some understanding of how this whole cosmic manifestation is working so nicely under Krishna's direction. Jadi tujuan Srila Prabhupada adalah agar semua penyembah selain mendengar penjelasannya berupa yang bisa kita bayangkan, dan sekarang beliau ingin agar penyembah bisa melihat dengan nyata bagaimana alam semesta itu bergerak. Dengan demikian kita bisa meningkatkan keyakinan kita lebih dalam. Yes. So just to summarize, here it is mentioning how only those who will be very nicely engaged, very busy in devotional activities, actually become qualified to go back to Vaikuntha. Dan rangkuman inti dari penjelasan ini adalah hanya mereka yang senantiasa sibuk dalam pelayanan bakti kepada Krishna, dalam kesadaran Krishna, yang memenuhi syarat untuk pulang kembali ke Vaikuntha Loka. They don't have a projector here, huh? By chance? No, it's not prepared. No, do they have a projector? Apakah di sini punya proyektor? No, Bloom. Yeah. Anyways, we have it here on my Tetapi projector. beliau akan tunjukkan dari layar laptop beliau. Nanti secara bergiliran kita bisa. Yeah, I mean, maybe, yeah. I'll leave my computer here. We can finish within 5 or 10 minutes so that there's 10 minutes they can have a look at it. Actually, it's very nice. We can take a few minutes for any questions or comments. Jadi kalau ada pertanyaan atau komentar disilakan, dan setelah itu bisa menonton video singkat. Ya, Okay, yes. Bentar. Mataji dulu. Okay, yeah. Ya, karena lebih dekat. Tadi Guru Maharaj mengatakan tentang bajingan. Yang bertanya khusus untuk yang sudah mendidik anak-anak untuk bisa berada dalam kesadaran Krishna. Tapi gagal. Apakah yang itu disebut termasuk bajingan? Related to the topic of education. She asked question for herself. She tried her best to educate the children, but somehow it is failed. Whether she is also one of the person in the category of rascal? No. Tidak. Even we may not be successful. Krishna explains that in the Bhagavad Gita. We should not be attached to the results. We should be attached to sincerely making good effort to do whatever service we can do. Meskipun kelihatannya kita tidak berhasil membina atau mendidik seseorang, kita hendaknya, itu seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita, tidak terikat terhadap hasil sukses atau gagal. Yang terpenting adalah kita dengan hati yang tulus, niat yang tulus, senantiasa mengusahakan, mengupayakan untuk mendidik seseorang atau mendidik anak kita. Because our children, every child, those who are householders, those who have children, every child is an individual. And as an individual soul, he or she must make his personal decision. Yeah. Jadi bagi kita, para penyembah yang hidup berumah tangga, memiliki anak-anak, semua anak itu tumbuh berkembang dan mereka adalah para roh individu. Roh-roh individu ini memiliki haknya sendiri untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya. Everyone has minute independence. Setiap orang memiliki kebebasan kecil.
So we cannot force someone to actually be a devotee, for example. Kita tidak bisa memaksakan siapapun untuk menjadi penyembah. But our duty as parents and the duty of every devotee is to actually make an honest effort, a sincere effort to help everyone become devotees. Namun tugas kewajiban sebagai orang tua dan kita sebagai penyembah untuk mengusahakan sedemikian rupa membina orang agar sampai pada tataran kesadaran Krishna. That much we should be endeavoring. That much we should be doing. Sejauh itulah usaha yang harus kita lakukan. But the results are not in our hands. Namun hasilnya tidak terletak pada tangan kita. Yes. Yeah? Yes. Masih tentang masalah bajingan adalah kita Prabhupada banyak sekali menunjukkan kata raskal itu dalam banyak orang masyarakat umum yang kritik hal ini. Kenapa Prabhupada banyak menyebut raskal kepada mereka yang tidak sejalan dengan ajaran mereka? Bagaimana caranya kita memberikan penjelasan? Prabhupada mentioned a lot in his writing and in his speech related to the word rascal. Ah, very nice word. So many reader is offended because use of this word rascal. Because they don't understand Sanskrit. The word muda. Muda means rascal. Muda, namam duskritino mudha. In the Bhagavad Gita, here. In the Bhagavad Gita, Krishna himself, Prabhupada one time was telling, no one should be offended that I use this word rascal. I'm just repeating what Krishna is telling. Setelah Prabhupada menjelaskan tentang kata bajingan ini, hendaknya orang-orang jangan tersinggung terhadap saya yang menyampaikan kata bajingan bagi mereka. Karena kata bajingan ini bukan ciptaan Srila Prabhupada. Ini adalah pernyataan Sri Krishna dari Bhagavad Gita. Karena mereka tidak bisa bahasa Sanskerta, mereka tidak tahu terjemahannya. Bhagavad Gita menyatakan muda. Muda itu bahasa Sanskerta. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi rascal. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bajingan. Jadi itu adalah kata-kata sastra. Just like in the Bhagavatam also, Shastra is explaining, when we do not take advantage of this human form of life and simply remain on the body platform, then we are no better than cats and dogs. Nobody likes to be called a cat and dog or an ass or whatever. Dan kitab suci Srimad Bhagavatam juga menyatakan, bagi mereka yang tidak menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti kepada Krishna dan tetap menjalankan kegiatan kehidupan sehari-hari hanya untuk kepuasan indera-indera materialnya saja, tidak berbeda dengan kehidupan anjing dan kucing. Tidak seorang pun suka disebut anjing dan kucing, tetapi kitab suci menyatakan seperti itu. Karena itulah keluar kata penjelasan itu. So also Prabhupada was telling that a true devotee, a real devotee, is one who simply repeats what Krishna is telling. Dan Srila Prabhupada juga menjelaskan, penyembah yang sejati itu adalah mereka yang hanya mengulangi kata-kata sastra. Yeah. And when we don't repeat or follow what is mentioned in the Shastra, then we become rascals. Dan kalau kita tidak mengikuti sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam sastra, sesungguhnya kita sendiri adalah orang bajingan. Just like in India, the word nonsense, is like people, they get very offended if you call it nonsense. Jadi kalau seperti di India, kata nonsen ini sangat keras. Kalau kita menyebut orang lain nonsen, itu kata omong kosong, itu jelek sekali artinya.
of course, at one time, Prabhupada explained, I am an old man, I am an elderly person, I can speak strongly sometimes, but you should be careful. Namun setelah Prabhupada menjelaskan kepada murid-murid dan para penyembahnya, karena saya adalah orang tua. Jadi bagi para orang tua itu kadang-kadang boleh berbicara keras, seperti apapun kata-kata keras itu. Tetapi kalian anak-anak ini hati-hati. Jangan berbicara serupa orang tua seperti Prabhupada. Yeah. So, Kala Deshapatra, time, place, and circumstance. Jadi harus sesuaikan dengan Desa Kalopatra. Masih nyambung. Ya. Tadi Guru Maharaj mengatakan muda itu artinya raskal gitu. Tapi Ya. saya membaca beberapa terjemahan dari buku Prabhupada Bhagavad muda itu, dan juga ada dari Sangkaracarya kata muda mati itu kan, itu yang jelas kata muda. Tapi kenapa di sini diterjemahkan bukan raskal, itu bodoh. Bodoh diterjemahkan atau ya kurang cerdas lah. Jadi mereka memikirkan kata muda itu bukan raskal, tapi bodoh. Other acharya or other translator will translate with foolish word. Foolish. Yeah, like less intelligent is not rascal. Foolish means rascal. Tetapi bodoh itu sebenarnya bajingan. Yang kata pasnya seperti itu. It's a strong word in bahasa Indonesia. Iya, katanya ini kata-kata ini sangat keras kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi sekarang memang ada mood gitu, ada mode dipoles sedikit biar tidak terlalu keras. Srila Prabhupada was, very unique in using words and in confronting people, Srila Prabhupada memang acarya yang unik dalam hal menjelaskan sesuatu dan berkonfrontasi dengan orang yang harus diberikan penjelasan. Yeah. Yes. Because actually, practically everyone in the material world is like sleeping. Karena sesungguhnya mereka yang berada di dunia material ini sesungguhnya dalam keadaan tidur atau dalam keadaan tidak sadar. So sometimes Guru means heavy. He will use heavy words to like jiv jago, wake people up. Jadi seorang guru yang sejati kadang-kadang harus mengeluarkan kata-kata yang keras untuk membangunkan muridnya yang sedang tertidur. Yeah. Someone else said. Yeah. Dijelaskan dunia rohani itu kan sama cahaya sendiri tidak diperlukan, tetapi kan ada kegiatan gratisnya malam hari bagaimana. So it is explained that spiritual world not need to be illuminated by any light, and Yes. everyone is in light. What about that lila of Sri Krishna, that lila, that pastime in the night time? How can that be night if everything is in light? Nighttime. Yeah, there is a pastime of night time, that Rasa Lila, it is night time. So how that can be night if everything is light? In Vrindavan, there is sun and moon. So Krishna performs his pastimes on this planet in connection with the sun and the moon. And in the spiritual world, he performs the same pastimes actually, but without the same kind of sun and moon that we have here. Jadi ketika Sri Krishna berada di dunia material ini, kegiatan beliau di Vrindavan, di mana terdapat matahari dan bulan,
Jadi ada kegiatan malam hari di sini. Sedangkan di dunia rohani beliau melakukan kegiatan yang sama. Jadi rasa lilanya di situ, dan di sana tidak ada matahari dan tidak ada bulan. Jadi beliau mengatur sedemikian rupa lila beliau di sana tetap bisa berjalan. Actually, we were discussing about Saptarishi, which is also in this section here. So Saptarishi, we think, or we identify we call Saptarishi as being stars, but actually they're not stars. They are self-illuminating because they have that Shakti or that power. I mean, every jiva, we are all sitting in this body, but we are the jiva. Every jiva is like as effulgent as millions of stars. Jadi dalam penjelasan ini juga menjelaskan tentang planet Saptarsi. Seperti kalau kita lihat dari sini, planet Saptarsi itu yang di angkasa kita lihat seperti bintang-bintang. Jadi bintang ini sesungguhnya kalau planet Saptarsi itu, Saptarsi beliau bersinar sendiri. Jadi tidak seperti bintang yang kita lihat bahwa bintang ini ya hanya sinar begitu, tetapi beliau adalah kepribadian. Yeah. Jadi masing-masing planet itu adalah kepribadian. What is taking place on our planet and what is taking place in the Vaikuntha planet is different. Jadi apa yang terjadi di dunia material, di alam semesta material ini, dan yang terjadi di alam semesta rohani ada perbedaan. Yeah. So we cannot so easily understand how Krishna's pastimes that he manifests here are also manifest in the spiritual world where there is no sun and moon. Kita masih terbelenggu dengan pemahaman bagaimana kegiatan Sri Krishna yang dilakukan di dunia material ini dan kegiatan yang beliau lakukan di dunia rohani, di mana perbedaan tempatnya. Di sini ada matahari dan bulan, sedangkan di sana tidak ada. Kita masih terbelenggu oleh alam ini untuk bisa memahami bagaimana kegiatan itu sama-sama berjalan di sini dan juga berjalan di dunia rohani. Yeah, the energy in the spiritual world works in a different way than it does here in the material world. Dan karena tenaga rohani di dunia rohani dan tenaga material di alam semesta material ini bekerja secara berbeda, itulah yang membuat kita belum bisa memahami. The jiva, the living entity, can liberated living entities, nitya siddhas, those who are eternally perfect as spirit souls, they can transform their body into another form in the spiritual world. Para jiwa yang terbebaskan, para nitya siddha, beliau bisa mengubah wujudnya dari wujud yang ada di dunia material ke wujud rohani yang sejati. Yeah, I mean it's we cannot understand so easily how that is working. Jadi sampai saat ini mungkin kita belum bisa memahaminya secara utuh. But we hear from our acharyas that all the activities that were performed in Vrindavan are a reflection of what is taking place in the spiritual world. Tetapi kita mendengar dari penjelasan para acarya bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Sri Krishna di Vrindavan alam semesta material ini juga berjalan secara kekal di dunia rohani. Yeah. So I will leave this computer here. Those who have a few minutes, they can. We'll start this video. Devotees can look at it. Jadi beliau akan membukakan videonya. Penyembah bisa melihat video rilis pagi ini dari manajemen TOWP agar kita memiliki gambaran perkembangan
proyek tersebut. Or we can give it to one of them actually, and they can show it later on because maybe they're. Or we can share the link. It's in YouTube. We can share the link. Yeah, I can share the link. Yeah. Dan bisa juga akan dibagikan linknya untuk bisa ditonton di HP masing-masing. Yeah, and also those who didn't download yesterday's link, they still have chance. This Dan bagi yang belum terkoneksi dengan link yang kemarin masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkannya. They already shared in the group. already, okay, good, yeah. So, can you give that link so that later on they can, yeah, okay. So for now, you can just start it actually, and just move it a little bit ahead, the table. Yeah.